आहे महाबाहु प्रभु आहे महाबाहु बड़दांड धूली टिके कृपा हेउ आहे महाबाहु बड़दांड धूली टिके कृपा हेउ आहे महाबाहु ए चका खीरे आखी लागी थाऊ आहे महाबाहु बड़दांड धूली टिके कृपा हेउ आहे महाबाहु आ इंद्र विभूति की आशा नाही धन मान जस मागु नाही प्रभु धन मान मागु नाही धन धन रस मागु नाही मन मधुकर तो पद सुंदर मन मधुकर तो पद सुंदर हे मन मधुकर तो पद सुंदर मन मधुकर हे तो पद सुंदर आउ सरोजारू मधु चुंबुताऊ आये महाबाहु बड़दांड धूली टिके कृपा हेउ आहे महाबाहु गरुड़ा पछरे चाहे चाहे बंधुत्व गुणाकु गाई गाई बंधु तो गुणकु गाई गाई बंधु तो गुणकु गाई गाई आ संसार सागर जीव की पासोरी संसार सागर जीव के पासरी कला त्रिमुखकु चाहू चाहू आहे महाबाहु बड़दांड धूली टिके कृपा हेउ आहे महाबाहु आ छंदा चरण रे छंदी होई इ गले मोर आउ धंदा नाही प्रभु गले मोर धंदा नाही आ गले मोर आउ धंदा नाही आयनु करे जीव जेबे हेले जीव एणु करी जीव जेबे हेले जीव आयनु करे जीव जेबे हेले जीव एणु करी जीव जेबे हेले जीव आउ जगन्नाथ नाम गाऊ गाऊ आहे महाबाहु बड़दांड धूली टिके कृपा हेउ आहे महाबाहु बड़दांड धूली टिके आहे महाबाहु बड़दांड
ସୁଚିର ସୁନ୍ଦର ଅଶରଣ ଶରଣ ଅକାରଣ କାରଣ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବାବା ଅମଳ କମଳ ପଦ ଯୁଗଳରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ମା ବାଗବାଦିନୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଯୋଗ ମାୟା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବଡ ଭାଇ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରଣାମ। ହଁ ସ୍ୱାଗତମ। କିଛି ବାପା ଆଜି ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। କୋଉଠି ପ୍ୟାଙ୍କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ପାଲା ମଣ୍ଡଳ ବାପା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କମ ଭାଗ୍ୟର କଥା କି? ବହୁତ ବଡ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ହଁ ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ଆନ୍ଦ୍ର। ବାପା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଅତିଥି ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଛୋଟ ବଡ଼ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ହେଲେ ବାପା ଏତେ ବଡ ସାହସ ନେଇ ସିନା ଆସିଲି ଭାରି ପାଲା ପରିବେଷଣ ଗାଇବା ପାଇଁ। କଣ ବା ପାଲା ଗାଇ ଶୁଣାଇବି? ତଥାପି ସାହସ ବାନ୍ଧିଛି। ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେତୁ ବନ୍ଧରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କିଛି ଗାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କହିଲେ ବୈରୀ ଭଗ୍ନି ପିତା ପୁତ୍ର अरे पूजाया सहोदर पत्नी पिता पुत्र शैव वाहन वरद भव। बापा सुनामधन्य गायक वरिष्ठ गायक नाम तांकर शुणिथिली प्रसन्न पट्टनायक। हेले आज मु तांको स्वचक्षुरे दर्शन कली। अहोभाग्य एई मंचरु से वर्तमान गले मु पाला परिवेषण करबी। ए दिनाहीना गायिका कौन जानि आपण मानको तो से रसगोला दे दे गले आज्ञा। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲଗୁଲା ତ हो आज्ञा आपण मानकर आशीर्वाद जहा थिबो हौ मंगलाचरणटी आरंभ करिछि। मंगलाचरणर अर्थ तो निश्चिंत आज्ञा करिवि। मंगलाचरणर अर्थ करिबा पूर्वरु तार पूर्वभाष किछि अछि। बड़ भाई पहिला देखिया भगवान काहे कि धरा पृष्ठ को आसंती? भगवान काहे कि धरा पृष्ठ को आसंती? केवल लेकिन भोग खाइया को। भगवान आसंती भोग खाइबा पई? भोग खाइया को। कोन भोग खाइबा पई आसंती? भोग कोन ए लेकिन लड्डू लड्डू भोग खाइबा पई आसंती? हां भगवान धरा पृष्ठ को आसिदानी लड्डू भोग खाइबा? लड्डू लड्डू अरे लड्डूटा किए तयारी कर? गुटिया गुड़िया तयारी कर। हो आ कोउथेरे तयारी करछि? चीनी आउ चीनी रे तयारी करछि। हां चीनी रे तयारी करछि लड्डू। हां हां चीनी चीनी ताले चीनीटा कोउथुरु आसेछि? चीनी कोउथुरु आछि चीनी माटी माटी आखुरु आसेछि। हां आखुरु आछि आखु आखुरे मिठा रसटा किए देइ? ये माटी 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 अरे आखुरे मिठा रस माटी देइ? माटी देछि आखु। कटक जिला ओलिसा बजार कवि जने ये सुनो गोपीनाथ परिडा गोटे सुंदर पद लेख। ठीक अछि कवि महाशय लिखंतु। कहले तुमे किए प्रभु रचियाछ सबु पर कमल रे तुड़ी धरी रे कर कमल रे तुड़ी धरी ए कर कौशले ए मोहि मंडले किए जाने सिद्धि तुम्हा परिया
ତୁମେ କିଏ ପ୍ରଭୁ ରଚି ଅଛ ସବୁ କର କମଳରେ ତୁଳି ଧରି କଳ କୌଶଳେ ଏଭଳି ମଣ୍ଡଳେ କିଏ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ତୁମ୍ଭ ପରି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଶିଳ୍ପୀକାର ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିତ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କଳାକାର ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ବାପା କିଏ ଅଛି କହିଲେ ବାଳକ ବାଳିକା ମୁଖେ ଦେଲ ତୁମେ ହୋ ଦେଲ